हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पार्थस ब्लॉग और मैं आज गई आसो भिडिओ शूट करबा कारणे कारण आमी एक नतुन यूट्यूब चैनल खुलिसु मोर दादार तो हेतुर कारणे भिडिओ शूट करबा गई आसो फानी भिडिओ और सेट भिडिओ होबो तो मैं रेडी हो गइसु एतिया तो एतिया जाओ ओलाओ माने भिडिओ शूट करबा कारणे इयात নহয় मैं जाम हेरि बेकिर पारर हिफाले तो बलक आमी भिडिओखन आरम्भ करू और मैं एतिया मोर ड्रेस बिलाक লৈ লও মানে যিখন ড্রেস পিন্ধি এইটোৱে পিন্ধি ভিডিও শুট কৰিম কিন্তু আৰু এটা ড্রেস লৈ লম এইটো মই এইটো ড্রেস এটা লৈ ললো আৰু চাওক মোৰ বিছনাৰ অৱস্থা স্ট্যান্ড হেৰি বক্স স্ট্যান্ড পৰি আছে মানে অলপ আগতে মই ভিডিও শুট কৰিছিলো সেই কাৰণে স্ট্যান্ড বিলাক ইয়াতে ৰৈছে আৰু মই মানি বেগটো লৈ ললো আৰু ইয়াত কোট গাল মোৰ হেডফোনটো কোট এইটো মোৰ হেডফোন तो हेडफोन लो हेडफोन तो रब कानत लगाई लो तो हेडफोन तो कानत लगाई लैसो एतिया जाओ एटु हल बैग बैग लई गई आसो एटु हल दरजा आमार बाहिरत एटु मोर बाइक माने साइकेले बाइक নহয় तो साइकेल लई ना जाओ पिलपिलित जाम तो बलक भिडिओखन आरम्भ करू तो एतिया मैं गई आसो रास्तार सम्मुखत मैं माने पिलपिली लबा लागबो पिलपिली लई बजारत যাব लागबो बजारर পৰা दादाक लई तार पिছত बेकिर पारर सम्मुखत तो बलक আগত যাও एटु पिलपिली एटु मोर रास्ता बलक যাও আগত तो उठी गलो पिलपिलित एतिया যাও আমি बजारत আৰু बजारर পৰা दादाक लई যাও ভিডিও শুট करबा कारणे रास्तारे सत्संग शोभायात्रा गई आसे आमी चाই आसो एतिया आহি গলো आमार भिडिओ शूट करार पॉइंटत तो आमार पार्थदा आगत गई आछे आरो मैं पिছত स्टैंड लई गई आछो तो जाओ आगत आरो एजन आहि आछे पिछर পৰা एतियाলৈকে आहि পোৱা নাই तो आगत नदीर सम्मुखत सागे भिडिओ शूट करिम ইয়াত आइसिलो आगत भिडिओ शूट करबार कारणे जाओ बलक गाइस आमार एतिया शूट शेष हल तो एतिया आमी घरत गई आसो तो যদি ভিডিওখন ভাল লাগে লাইক করব শেয়ার করব আর চ্যানেলখনত নতুন হলে চ্যানেলখন সাবস্ক্রাইব কৰি বেল নোটিফিকেশন অন কৰি দিম আৰু মোৰ দাদাৰ চ্যানেলখনৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।